ଆଉ ଏ ରଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ 3 ଦିନ ଧରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ, କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହଉ, ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଭଲରେ ଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଠୁ ଆହୁରି ଭଲରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ରଜ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବି। ଯାହା ବିନମ୍ର କହୁଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ଆପଣମାନେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ପଛପଟୁ କ'ଣ କିଛି ଟେକା କିଏ ପକେଇଛନ୍ତି? ଟେକା ପକେଇଥିଲେ ନାଇଁ? ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉ କିଛି ଭଲ କାମ କଲେ କିଛି ଅସହିଷ୍ଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯିଏ ବି ଟେକା ପକେଇଥାଉ ପ୍ରଭୁ ତାର ବିଚାର କରିବେ। ତେଣୁ ସବୁ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ କ'ଣ କାମ କରିଛି, ତେଣୁ ତାର ଫଳ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ରାମେଶ୍ୱର ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ବିନମ୍ର ନେଇ ଘରେ କାର୍ଡ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ରାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠ ପାଖରେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି 12 ନମ୍ବରରେ, ପୁଣି ନୂଆ କରି ରାମେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ରାମେଶ୍ୱର ଯିଏ ଟେକା ପକେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଆକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ। ତେଣୁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନେବା ନାହିଁ। ଅମ୍ବିକା ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମା ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ସିଏ ପଦଟିଏ କହିଦେବେ, ତାପରେ ଆମେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା, ଗର୍ବର କଥା, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର କଥା। ରଜ ଉତ୍ସବ ଯୋଉ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା, ଆଜି ତାର ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୋ ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ। ଯାହା ହଉ ବିନମ୍ର ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମତେ କହିଥିଲା ସାର୍ ଆସିବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆମର ରଥଯାତ୍ରାର ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ଚୌଦ୍ୱାର ଆମ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା, ସେଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ମା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଦହି ସରବତ ବଣ୍ଟନ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ 2-3 ଥର ସକାଳୁ ଫୋନ କଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଏବଂ ଏବେ ଏଠିକି ମୋର ଆସିବାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେଥିପାଇଁ ବିନମ୍ରକୁ। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ହିସାବରେ, ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ମା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯେବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଛୋଟିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଏବେ 14ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ 2300 ମେମ୍ବରକୁ ନେଇ ଆମେ କାମ କରିଛୁ। କୋଉଠି କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ, କୋଉଠି କାହାର ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇ କାମ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହାର କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦରକାର ହବ, SCB ମେଡିକାଲ ଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାହାର ରକ୍ତହୀନତା ଅଛି, ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା, ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ସେ ମଞ୍ଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ଏ ରଜ ମହୋତ୍ସବରେ ରଜ ଆପଣ ପାଳିଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଟେକା ଟିକେ ପକେଇଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ 2ଟା ଟେକା ଯେମିତି ଆର ବର୍ଷ ଏଇ ଦିନରେ ପଡିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ଆମର ଏଇ ୱାର୍ଡର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାଚି ପାରନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିକି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ପଚାରିଲି, ତମେ ସବୁ ନିଜେ ଶିଖୁଛ ନା କୋଉଠି ଶିଖୁଛ? ସେ କହିଲେ ମୁନି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁନି ସାର୍ ତ ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ବୋଧେ ଘରେ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କଳା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କର, ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ। କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦେଖିଲି ବର୍ଷା ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଏତେ ଭଲ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରେ ସେ ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ, ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥିଲା।
माने जड़े प्रोफेशनल डांसर ठू भी माने कोनसी कोणे कमी नाहंती तेणु पिला माने तमे जेंति प्रैक्टिस रखिछ सेंति प्रैक्टिस जारी रख आगु को आहुरी बड़ बड़ कार्यक्रम करिवा वर्तमान चाइना भाई दीपक कहि देले तापर हमरा पुरस्कार वितरण रेडी करो उपस्थित समस्त के आम परंपरा आम संस्कृतिर महान पर्व रज उत्सव अवसर में समस्त शुभेच्छा अभिनंदन एवं नमस्कार जहा गत 3 वर्ष धरी ये कार्यक्रम ये चली रही आज जहाँ मुझे अनुभव कली ये आसिकी समस्त मैंने बहुत उत्साह रही प्रथम दिन आम काउंसिलर महोदय आम नथिले तेणुकर सी मत भाई जीवा मुझे हाँ से राज्य रोषा भितर आसी पार नथिले काली कहते काली जन्मदिन थिला कहले भाई आम जाइए से जन्मदिनटा पालन करवा किंतु दुर्भाग्यवशतः पागर अनुकूल परिस्थिति नथिला से आम काली ये कर जहा विशेषकर विनम्र आउ चुमकी मत उर्मिला थी एम कहले भाई आपण काली रहा से मो तरफ काउंसिल तरफ अशेष शेष धन्यवाद दूसरी विशेष समय नौनी अनुरोध करुच्ची जो दाबी रही जे बाबा रामेश्वर पीठरे से काउंसिलर महोदय नजर रहा मु भावुची बोधे बाबा इच्छा है बहुत शीघ्र से कार्यक्रम निश्चिंत आरंभ करा जो माने आपण माने जो कहले किछि किछि ये करी किंतु काउंसिलर से चाहिए से बहुत आपण माने जानि छथि और दक्ष काउंसिलर आम म्युनिसिपालिटी रे सबुटु अधिका काम करिसेंति से आम वार्ड रे हमर गर्व सह कहूछु जे आमे 87 टा भत्ता करिछु किंतु वर्तमान गोटे वर्ष भितर ए जो ए वर्ष भितर गोटे भी आमे किछि कार्यक्रम करिया है नै कि भत्ता भत्ता कोनोसी किछि सब जगह ठप हो जाइछि किंतु ता भितर भी आमे आपण मानको जते समस्तिंकर गोटे काउंसिल रे समस्तिंकर इच्छा आम काउंसिलर को काहे कि ना आपण माने जुआडे देखो जहा भी देखो काउंसिलर आपण माने कहउछन से सुनतु समय दवा पय मु आपण माने सबडे कहिछि आपण माने एठी कहंतु 24 घंटा आपण मानको समय मु दउछि कि नै काउंसिलर महोदय मत सबुदिन फोन कर कहती जे भाई वार्ड रे रहिबो वार्ड कथा अच्छु आपण माने कहंतु आपण माने एठी उपस्थित अछंती मु केवल वर्षा एठी भाई कहिली जे 24 घंटा आपण मानको समय दिया जाउछि 24 घंटा आम समय दउछु सब प्रकार माने ये सुविधा करिया पई तापर जुआडे देखिबे सोआडे आम डेवलप करिछु आपण देखंतु चंद्रेश्वर मंदिर जानतु समस्त माने भगवान को इच्छा काउंसिल को माने आप्राण प्रचेष्टा तापर देखंतु मंगला मंदिर रही तापर सेपटे देखंतु काटिश्वर पेंडाल चंदन पेंडाल सेपटे आखंड पेंडाल तापर आपनकर एटा जो रहिला दाबीटा एटा दाबी नै बट आपण माने जो देइछन्ती निश्चिंत सेटा माने पूर्ण करा जी बोली भगवान को निकट प्रार्थना करछि से केमती भगवान के सहाय होतु आ निश्चित है कार्यक्रम ठीक है डॉक्टर से हमारा प्रिय परिषद को किसी कहवा को चाहूँगी हमारा आर वर्ष जो रज महोत्सव यहाँ आम प्रिय परिषद सुब्रत दादा द्वारा आयोजित करा पुरस्कार वितरण समय प्रथमे पुची श्रिया प्रथम स्थान अधिकार करछन्ती श्रिया जोरदार करदल देबे श्रिया आम प्रिय काउंसिलर सम्मानित करेंगे द्वितीय स्थान अधिकार करछन्ती संगमित्रा रथ जोरदार करदल दे मंच को स्वागत करेगा सॉरी साई संपूर्ण द्वितीय स्थान तृतीय स्थान अधिकार करछन्ती सुलग्ना जोरदार करदल एवं सुलग्ना जोरदार करदल एवं सुलग्ना परवर्ती खेल ब्लाइंड स्टिक प्रथम स्थान अधिकार करछन्ती पूनम जोरदार करदल एवं पूनम कपाई
द्वितीय स्थान अधिकार करछन्ती संघमित्रा रथ। जोरदार करता तृतीय स्थान अधिकार करछन्ती सुलग्ना तांका पई आ गोटे जोरदार करता परवर्ती कंपटीशन हेतिला बेलून फुटा पार्टी रे फुंकी बेलून फुटा प्रथम स्थान अधिकार करछन्ती शुभश्री। गोटे मिनिट समय रे 4टी बेलून फुटेइतिला। द्वितीय स्थान अधिकार करछन्ती लिसा से अनुपस्थित अछन्ती। तृतीय स्थान अधिकार करछन्ती सुमित्रा रथ। तांका घर लोक जदि के उपस्थित अछबे नै जानतो लिसा लिसा से नाही तांका गीत ए ना दी रखी दउ तांका काली काली परवर्ती कंपटीशन हेतिला झुट्टी कंपटीशन। प्रथम स्थान अधिकार करछन्ती शुभश्री पंडा। गोटे जोरदार करताली हो। ये गोटा ए काली मार काय छोड़ समस्त तृतीय स्थान अधिकार करछन्ती आकांक्षा से गोटे नाहंती। तृतीय स्थान अधिकार करछन्ती पुणी संघमित्र रथ। गोटे जोरदार करताली हो तांका पई। म्यूजिक चेयर रे प्रथम स्थान अधिकार करछन्ती श्रिया। जोरदार करताली हो। द्वितीय स्थान अधिकार करछन्ती देवस्मिता नायक। समस्त ताली मारियो। प्रथम स्थान अधिकार करछन्ती जूनियर म्यूजिक चेयर रे श्री। गोटे जोरदार करदेलो श्री को भाई। आगे बढ़ो गोटे जोरदार करदे नहीं एबे आपण टिके आउ अल्प समय नृत्य परिवेशन देखिबे। तापरे हमर नृत्य पय भी 3टी ट्रॉफी अछि। प्रथम संघमित्र रथ को अनुरोध करछि हमारा आखि रे बांधी अंध पुटुणी परिवार चिन्ह आंगुली मारी से 19 रु 19 परिवार सठिक कहिसंती। गोटे जोरदार करताली 101 टंका मा खुदुरकुणी पूजा कमिटी अनुष्ठान तरफ प्रिय काउंसिलर तांको हस्तर प्रदान करंतु 19 परिवार गोटे जोरदार करताली। ठीक आपण एई सामना सम्मुख रे बसिबे। हमर रज क्विज कंपटीशन अछि। आपण पिला मानको किछि प्रश्न पचारिबे रज ऊपर से माने कुछ आंसर देबे ता पई मते पुरस्कार अछि। ऊपर नाले बस पड़ंतु मागे चार पके दे चार पके दे चार दे दे